Ulasa aslamew anzigira herela ala kawli herela amin ambe minni ala fe herela ala ko kanye amin anga jamana ala ka kishi amin anga jamana ala ka lakana amin anga sigi ala ka ge here ama amin a folo na laba ala ka nyamulo amin almami Hussein yere bonya kama amin kire zuriyo be kama amin shuina bonya kama amin sol ala Mustafa Karim wasalim sangare bawade astiglatu uko aslamo na moroy nam anga tarugu islamiya aha no islamiya bora bolo munuve nam ala grabba fatule ko sallallahu ta'ala wa sallam wasalim anga o gazwai aha sigi she muka ani konondo na nam ne ala sona ni yayi o sigila allah akbar sangare odo nya fiye ngo tarugu islamiya nam fayda de ba kono aha famu de ba kono kodon baw ba kono aha allah akbar sangare o fayda baw e jumeni jumunye nam o lap mabadoe ala gira fatule ko nam sallallahu ta'ala wa sallam salim islamiya kere chugo minu nakana aha khalifaya kere chugo mina nam onana laba chugo mina ibo don allah akbar sangare chendra tarugu imato nam am islamiya bora bolo minu ve aha olu bi shido cha mogo minu bi faga islamiya famu nam uba famu kwa bora bolo do kono yana ka do an tege kono allah akbar sangare guno minu be islamiya la nam sekere minu be islamiya la aha kolu do dangene maya cha andato allah akbar iyere bolu ye kene jalaka allah akbar sangare khalifa jogo nam no islamiya khalifa nani olu kume jogo ba minunga aha u balo jogo nam u sa jogo tariku imo fi allah akbar odo islamiya nyeku minu nana nyeku yala nam sellaw nyemo aha les chefs religieux nam islamiya nyeku olu kume jogo minga aha ni mo fi cha sangare chendra nin tariku ifana nam alu betu no kira somo we alu betu ko kara chogodi aha o ko labana chogodi nam mundaruka uye gele jumen soro tarugo mo fiye allah akbar sangare anya tarugo lakale ngama lakale abada ama sigi almami Hussein kama ngam sigira de ngam islamiya tarugo islamiya lakale allah akbar islamiya kokorolew kira saleko angamo lakale o lakale la anvesa fanna na se almami Hussein ka yorola allah akbar sangare anzero ka sagana cha opma sanga o ga sanga fe min daruka nam mingera alu betula aha mingera shirifula nam fe min dara kira somogoka aha sallallahu ta'ala wa sallam salim ambi o yoro de la sangare ambi barachi almami nam nyo fiye ngomi to ga sira fara yeso aha ka yoro do dima cha tariku kono cha ka faida do dima aha adama de jogo bow nam an islamiya yere tabolo bow ka to ga do dima allah akbar sangare chendra no do dirima nam ibi ta fado ibado ko ni dinei aha furgiya do dinete ai abada ibado ko ni dinei aha jalamugu meleke dinete ai ote ibado ko ni dinei nam fugula badonde cha ibado ko ni dinei aha kamba fote allah akbar ni dinei mago be chende la ka bara keni chenyi sangare odo no ye finingolo mi zoro ibolo nam o walo ka i ala ka waliwe katala bawadi fo mo de kalivam cha oni mami yo famu bomoshi bunyate e trombe ble ai ni mogo mi ni famu jalamugu bunyate e trombe ble ai ni mogo mi ni famu
a bɔra n'a ka docteur ye Keri, a bɔra n'a ye Pakistan, a bɔra n'a ye Katari, a bɔra n'a ye Maka, Arabi Saudiya, o tɛ trompe bilen sabu shetane y'a ka docteur ya kala fɔ kabakolo la. Ala y'o dɔgɔya a bɛ dugu ma a se bannen a dɔgɔyalen hali jeliw b'a dɔgɔya k'a neni bɛɛ b'a dɔgɔya bɛɛ ko auzu billahi mina shaitani rajim. Shetane dɔgɔyara mais shetane ka kɔrɔ n'an ye mais an b'a dɔgɔya don o don sabu a ye Ala dɔgɔya wa Ala fana y'a dɔgɔya. N'a ye Ala bonya Ala b'a bonya nka n bɛ to ka yɔrɔ dɔw di man datɔ sɛbɛn ne ani mi tiɲɛ kan o tɛ kelen ye f'a ka nin faamu n ko sɛbɛn ye ani mi tiɲɛ kan kelen tɛ selilaw ɲɛmaaw kɛra setigiw ye nin zanga la olu kɛlen setigiw ye k'a sɔrɔ u tɛ tiɲɛ kan u y'u sen don sisan kitabu jumɛn min kuma contre olu an k'o datugu kitabu jumɛn min kuma contre jogojuguya ka jogojuguya kɛlɛ min bɛ jogoɲumanya defa an k'o datugu selilaw ɲɛmaaw sera degré la ni muso min diyara u ye u b'o muso furu sa ka bɔ a cɛ kun u b'o muso furu selilaw ɲɛmaaw sera degré la ni maa min ko diyara mɔgɔw ye u b'u den k'o fa fo ka den ka fa bɔ a la k'a tɔ ka kɛnɛ kan olu de welela ko silamɛya ɲɛmaaw. O tuma donc ni silamɛya ɲɛmaaw kɛra ten e bɛ se k'i poro jumɛn kan bilen ko Ala kɛra ko ta a bɛ gɛlɛya dɛ Ala kɛra ko o tiɲɛ n'o nkalon o dɔ man di bilen dɛ o dɔli ɲuman ye min ye sa hakilitigi o e k'a lajɛ dɛ n'i ye kuma min mɛn ko Ala kɛra ko n'o ni kuranɛ aya ye ɲɔgɔn sɔsɔ nkalon don kira m'a fɔ kira yɛrɛ ɲɛnama u ye nkalon da a la a dimina don a nan'i sigi minibaro kan a ko ni mɔgɔ min ye nkalon da ne Muhamadu la ngale na n ka Ala la i sigi yɔrɔ bɛ jahanama kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ye nkalon da ne Muhamadu la ngale na Ala la i place bɛ jahanama kɔnɔ mais alimami nin yɔrɔ in na ja nkalon bɛ da kira la o ja nkalon dara kira yɛrɛ la kira ɲɛnama ɲɛna o bon mɔgɔ ɲɛnama nkalon dara la k'a y'a fɔ a m'a fɔ k'a y'a kɛ a m'a kɛ o tuma ko ale ye nin ye a t'o ye o kɛra ɲɛnama ɲɛna o salen nkalon da ka go la wa fɛn min dar'i la i ɲɛnama i salen kɔni i tɛmɛ an ka taa ye kitabu de dilanna ko Ala kira ko a ka haramuya a ba 100 a tila bɛɛ ye nkalon ye a tila bɛɛ ye nkalon ye parties de fara-faralen don ni mɔgɔ min tugura e kɔ ko a bɛ e fɛ k'a sɔrɔ a tɛ e fɛ nafigi don o bɛ kitabu de dilan ka fɛn fɔ k'e ko ten i m'a fɔ ka fɛn fɔ k'o b'i la o t'i la mais ale ma tugu e la Ala kama a tugula e la tɔgɔ ɲini dɔ ni bonya ɲini dɔ de kama min mana tugu ne yɛrɛ la o bɛ kitabu dɔ dilan contre e ko ne ko ten bon mɔgɔw b'a ye ne nɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ ne ka mɔgɔ don k'a sɔrɔ ka haramuya ne n'a ti ɲɔgɔn kalama o ɲɔgɔnnaw de kɛmɛ k'an ka silamɛya tɔgɔ fa o de y'an ka silamɛya kɔgɔbolo karikari ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye fa bɛɛ ka na ni lagosi ye fan caman fɛ an yɛrɛ jogow kama mais Ala ko kuranɛ na ko kuranɛ ye Ala mankan ye tumi tɛ falen kuranɛ na bon ni kuranɛ tɛ yɛlɛma kuranɛ tɛ se ka yɛlɛma o tuma an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ na an ka kɛlɛ dabila hadisa ko la wa nka jamais an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn manamana ko ni batara ko an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ Mali an ka Mali sariyaw la an ka Mali kadiyaw la an ka Mali articles la e k'u lajɛ ka taa bani n'i bɛ furu kɛ mairie na furu articles f'i ye ayiwa ni i ye sonyani kɛ n'i nana polisi la soit n'i nana juge fɛ yen o ma juge d'instruction bɛ articles f'i ye i kan ka juge ni Mali code pénal min ye o n'i ka kiiri kɛ ni o ye articles bɛ Mali la yan o caman ba de b'an bolo yan o article caman ba bi jamana kɔnɔ jamana ye o article bonya jamanadenw ye o bonya sabu n'i y'o violer k'o janfa n'i mina na sariya bɛ k'i la mais an minnu ko ye silamɛw ye Ala ka article bɛ kuranɛ kɔnɔ an ye mun k'a la Ala ko kuranɛ kɔnɔ Ala ka article fil Quran article fɔlɔ min bɛ kuranɛ na Ala ko n'a dan bɛ Ala la a ye layidu di k'a tɛ fila fara Ala kan o ye Ala ka article numéro 1 fil Quran n'a m'o di dun o article ko o sariya ye min ye ko n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ kuranɛ ko ten mushriku bɛɛ ye jahanama den ye kuranɛ ko ten
o ye kuranɛ article numéro 1 ye mais ala ka article filila kɔfɛ mɔgɔw ka article bonyana ala ka article numéro 2 kuranɛ kɔnɔ ala ko suɲɛni haramu ye mɔgɔ min mana minɛ suɲɛni na n'a ka fɛn suɲɛni valeur hakɛ dɔ de don n'a sera o ma ko k'a bolo tigɛ ala ka sariya article numéro 2 Quran ko ka so bolo tigɛ mais anw ka faamaw ko ka so do kaso la mais anw ka silamɛya tɛ kaso ko ɲɛdɔn kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kaso ma jɔ kaso ko tɛ silamɛya la silamɛya article bannen do pewu n'i ko i ye silamɛ n'i minɛna suɲɛni na ko k'i bolo tigɛ ala ka article numéro 2 n bɛ k'o de d'i ma amma ala ka article numéro 3 dun alimami o de ye n'a ko a bɛ ala fɛ ko a ka layidu di ala ma n tɛ jɛnɛya kɛ n'i m'o di ala ma bada n'i nana jɛnɛ la ko k'i fa n'i ye muso furulen ye soit n'i ye cɛ furulen ye n'i ye cɛgana yɛrɛ ye ko k'i bugɔ gɛɲɛ na gɛɲɛ kɛmɛ article numéro 3 filɛ Quran o ala ka article ye nin bɛ kuranɛ kɔnɔ mais ala ka article filila an y'an poro an yɛrɛ ka article kan a jatera fɔ kɛmɛ caman jɛngɛra n'a bɛɛ ye sɔngɛra bɛɛ ma mais ala ka article 6 dɔrɔn kuranɛ kɔnɔ muru ye ɲɔgɔn fa neni mi fara dɔɔni ka dɔ d'i ma min mago bɛ ala ka article la silamɛya ɲɛmɔgɔ dɔ silamɛya kalifa n da tɔgɔ dogo Umar ibn Khattab u nana Umar yɔrɔ la ka Umar to silamɛw ɲɛkuya la khalifa o ko ya amirul mu'minin silamɛw ɲɛma mu'minidenw kundigi ayiwa i denkɛ a ye jɛnɛya kɛ a tɔgɔ ye Abdullah i denkɛ Abdullah ye jɛnɛya kɛ o tuma an nana n k'an b'a ɲɛfɔ e ye c'est-à-dire silamɛya ɲɛmɔgɔ o de ye den minɛna jɛnɛya la sariya la mais a ma furu kɛ u nana silamɛya kalifa yɔrɔ ko an b'a kɛ di n'anw ka juges man kan walahi nin n'anw ka commissaires man kan e k'i tulo majɔ i ka Umaru ka jaabi lamɛn i ka kiiri in lajɛ ko in bɛna laban cogo min i k'o lajɛ Umaru ko silamɛw ma o tuma aw bɛ fɛ ne Umaru ka mun kɛ sababu ɲɔgɔn filɛ Umaru ko ala ka article numéro 3 ala ko ni minɛna jɛnɛya la walima n'i yɛrɛ déclaré en tant que musulman ni ye silamɛ ni muso t'i bolo ko k'i bugɔ k'i ɲɛngɛmɛ n'i ye furu kɛ ko k'i kunji k'i fa ala ka article numéro 3 ko ten a ye taa sariya kɛ n den la nin n'an ka faamaw man kan mais anw ka faama jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn tɛ don kaso la anw ka faama jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn tɛ taa polisi la anw ka faama jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn tɛ taa gendarmerie la anw ka faama jɛnɛya ala an ka faama ka sunuru wele tɛ taa brigade la a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ dugu ma k'a ban pewu o tuma anw de bɛ taa tɔɔrɔ k'an ɲɛni ko article ala ka article anw y'o de dɔn anw tɛ faama ka article dɔn mais i k'a dɔn sahabaw taara k'u bɛ taa cɛnin bugɔ u ye gɛn ye a tɔgɔ de u ye 50 k'a la 80 hakɛ la dawuti b'a fɔ ko den fatura gɛn ye 80 hakɛ den salen i k'a dɔn u nana Umaru yɔrɔ ko Umaru ko i k'a dɔn den sara dɛ gɛn ye 80 hakɛ la den sara Umaru ko silamɛw ma a ye taa gɛn ye tɔ 20 kɛ a su la hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir a ye taa tɔ kɛ a su la ye article numéro 3 ala ma solution foyi sɔrɔ jɛnɛyakɛla la furukɛla la ko k'a kunji mais ni ala ko ka jɛnɛyakɛla kunji an ka faamaw ko jɛnɛyakɛla ka kaso la mais ala ka article ko k'a fa n'a ye furu kɛ solution foyi ma ye o la n'o tɛ bibiliw ko ten tawureta ko ten injila ko ten kuranɛ de ko ten ala ka article amma ala ka article a tɔgɔ de naanina o de ye n'i ko i damɛ ala la n'aw ko a bɛ ala fɛ a silamɛw k'a ka layidu di k'a tɛ nkalon tigɛ a tɛ janfa kɛ a sen n'i bolo kɔrɔ article 4 fil Quran n'a y'o kɛ dun n'i minɛna o la sariya ko min kan ka kelen o ka kelen article la ala ka article 5 dun an kana mɔgɔ faga mɔgɔ fagala ko ye kafiri ye ala ka article ko ten silamɛ n'i ye mɔgɔ faga n'i minɛna ko k'i faga n'i ma minɛ n'i yɛrɛ déclaré ko k'i jɔ bɛɛ ɲɛna k'i kantigɛ ala ka sariya ko ten solution wɛrɛ t'o la o kɔ han o ye ala ka sariya ye article numéro 6 kuranɛ na fil Quran n ka n'a ka jamana ho ma quoi ne kama ala ka kitabu de ma min di bɔ a nɔ na lahara min ɲininka min na o wɔɔrɔ n'a sa ko n'a ko a bɛ ala fɛ n ka kire ye Muhamadu ye n'o y'a bila min na a y'o kɛ dɛ n'a m'o kɛ article numéro 6 n'a sara maa dɔ janɛma kɔnɔ ni ala ka article ye
nin bɛ jenna ka nin bɛ do bɔgɔ la ka sɔrɔ ka n'an boro batara ko ni maramana ko la sɛbɛ k'a yɛrɛ tɛ bilen de bon ne ye nin fɔ a ye siɲɛ caman ni mɔgɔ min ye télévision lajɛ ni mɔgɔ min ye internet kan ni mɔgɔ min ye vidéo lajɛ caatiriw lajɛ ka caatiri bɔrɔw ye manamana ko la u wɔsilen don o da la ka na dɔnkɛlaw ye batara ko la u wɔsi m'o da la ka na anw ka misiri mɔgɔw ye ala ko la u tɛ sɔn wɔsili la i b'a dɔn ko ala ko bɛ bi de ala ko bɛ bi sabu u t'a la han wallahi mɔgɔ si tɛ fɛ ka degu ala ko la mɔgɔ si tɛ fɛ ka degu mais i b'o dɔn an ka mɔgɔw la koyi nanfigi ani mi ala fɛ kelen don wa anw fɛ yan n'i y'a kɛ ala la a bɛ fɔ de ko denmisɛnnin don n'i ye jurumu kɛ mali la yan bɛɛ b'a fɔ denmisɛnnin don a y'u to yen denmisɛnnin don a y'u to u bɛ tila ka bɔ a la denmisɛnnin don a y'u to yen u bɛ tila ka bɔ a la bon anw fɛ yan mɔgɔ bɛ kɔrɔya kuma jumɛn e mana jurumu kɛ sisan ni ne ko n bɛ kuma e fɛ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ kɛ dɔɔni dɔɔni sa denmisɛnnin de don mais n'i ye tɛgɛ da e fa ɲɛ kan o b'a fɔ e cɛkɔrɔba donc n'i y'a kɛ ala la denmisɛnnin n'i y'a k'i fa la e cɛkɔrɔba bɛ sɔn k'i fa bugɔ o b'a fɔ ta de mais n'i y'a kɛ ala la ko denmisɛnnin don u yɛrɛ jɛnɛya la k'u to yen k'u ye sonyɛni na k'u to yen k'u ye bɛnkɛli la k'u to yen k'u ye jomin ni drogue min na k'u to yen ko denmisɛnninw gulɔ kɛra u taala dɛ ko denmisɛnninw don mais ni min y'a fa bugɔ a bɛ fɔ ko e cɛkɔrɔba ni min y'a ba nɛni a bɛ fɔ ko e cɛkɔrɔba ni fa y'i ci n'i ko i tɛ a bɛ fɔ e cɛkɔrɔba sabu aw mago bɛ a ta kɛli la mais a mago tɛ ala la a bɛ ala sɔrɔ yen walahi a bɛ ala sɔrɔ yen min ka di min ye o k'o kɛ min ma min ye o k'o fɔ n'an bɛɛ sɔrɔ tigɛra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yaw ma tu bila sara ye don min na ni ala bɛna golow bɔrɔtɔ o don i bɛ segin i ka fɔtaw n'i ka kɛtaw kan kan'a fɔ ne ye dɛ ala ɲɛna alimami ala dɔnnen kɔfɛ an mago tɛ fɛn wɛrɛ la bilen han n'an ye fɛn sɔrɔ a ye bisimila ni fɛn ma sɔrɔ yɛrɛ fɛn salamu aleykum anw mago bɛ an daba ala la yan'an ka buru cɛ o la amin o la gɛlɛya minnu min na an t'a filɛ fɛn ye sabu an kun bɛ n'a ye an donna ala ko la dɛsɛ de m'an don k'a kɛ o baloko gɛlɛya y'an don o m'an don musoko gɛlɛya m'an don anw donna ala ka diinɛ na ni ala danaya ni kira danaya ye o tuma an mago bɛ mun na o la ala dɔrɔn an mago bɛ ala dɔrɔn de la a y'a jija diɲɛ ye waati de tɛmɛsiranin don n'i ye min kɛ o de bɛ fɔ mais f'i k'a dɔn ne ka nin pɛrɛn ni gɛlɛn in a baraji ye ne de ta ye i n'i ka alimamiya bonya bɛɛ i tɛ nin baraji sɔrɔ bon o tuma e ka naamuminɛ in o baraji ye de ta ye ni n'a ka joli bɛɛ nin t'o baraji sɔrɔ n'i ye joli min kɛ o baraji y'o ta ye o tuma e n'i ka naamuminɛ bɛɛ i t'o sɔrɔ n'i ye min kɛ i bɛ sara o de la jɔn n'i ye min kɛ i bɛ sara n'o de ye n'a y'i diya sa ɲuman kɛ n'a m'i diya yɛrɛ juguman kɛ min ka di i y'o kɛ sabu ala ye kiraw caman hakili dayɛlɛ la ala ye nabiɲumanw caman n ko an ye ko dɔn hakiliw dayɛlɛ la olu y'an dege ala danaya ni kira danaya ani alabato cogoya la tiɲɛ kan olu taara karamɔgɔw bɛ olu dɛmɛni na sisan mais karamɔgɔ dɔw bɛ k'olu bi yɔrɔ bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ mali kɔnɔ yan n'i wulila k'i bɛ tiɲɛ kɛ o b'i datugu mali dama tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ de bɛ nkalon kan sisan mɔgɔ fila ni saba n'a farala ɲɔgɔn kan ne k'i bɛ tiɲɛ kɛ dɔrɔn tɔw b'i kɛlɛ contre toi a ye nkalon ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnturu la fo ka taa diɲɛ wuli mais a y'a tulo b'u la walahi a y'a dayɔrɔ ɲini diɲɛ fɛn bɛɛ nkalon ye fo dayɔrɔ ɲini masa in c'est à dire n'i bilala sigara la don i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ de ye tiɲɛ ye quoi mais yanni sigara cɛ sa an bɛ waho kɛ k'an ko k'an ɲɛ k'an pari k'an yanga k'an fɛn mais walahi n'i bilala sigara la i b'a dɔn diɲɛ fu ye i b'a dɔn yɔrɔ la ko muso tɛ se k'i tila den tɛ se k'i tila fa tɛ se k'i tila nafolo t'i tila i b'a dɔn moriya t'i tila faamaya t'i tila i ka jala t'i tila général ye jala bɛ se ka maa tila ye faama fatulen n ko o bɛ don kasange de kɔnɔ fanda fatulen o bɛ don kasange kɔnɔ a différence ye jumɛn ye fana kɛra kini dunna ka ca faama bolo ni faama fatura kini dun yɔrɔ ma ka ca kini dun yɔrɔ ka ca ala mago t'o la ala mago tɛ kini dunna ala mago bɛ jogo de la danbe ani ladiriya silamɛw n'an ko an bɛ ala fɛ fo a ka dɔn an bɛ ko dɔ de la mais jamais de la vie anw tɛ fɛ an ka tɔɔrɔ anw tɛ fɛ anw bɛ fɛ ala ko ka kɛ a kana foyi tiɲɛ an ka foyi la bon ala ko tɛ se ka kɛ abada fo a ka yɔrɔ dɔ de ka tiɲɛ aw bolo a ye kitabu bɛɛ lajɛ ala kira bɛ ka kuma na sallallahu alaihi wa sallam ko ni maa min ko i bɛ diɲɛ kanu a bɛ defu bila i ka lahara la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a bɛ diɲɛ fɛ a bɛ janɛmɛ kɔnɔ bilahi mais n'i ma min lahara kanu k'a bɛ defu bila i ka diɲɛ na o tuma ko muminu aw k'an lajɛ n'a bɛ min kɛ an ko an bɛ ala fɛ n t'an sigilen funtɛni na wa an tɛ ɲɛni na wa mais minnu k'u tɛ ala fɛ gulɔ tigɛ u ta tiɲɛ bi yan
mali fa be ka gloso e namara ni javani bingali fama so strofo minana dazagola mori chenikala boji koloshi jalamugu tu mr on a dîner to gara yogore de fimi mala furga dola billahi sabu jogo mi me ola dame mi mola dame bana jogo bana la dire banula ire mi sira koloshi minen ni bolo talma ko la goshilendo ala ji ala kama e ga chatru fle ala kama e ga chatru laje iba soro kama ga furga tugu karamo la kaw olu de be chatru la kata olu ga furelo ga furgew o bi bla mana ko ni batra ko kero la kan law an sabote o bi ga min fona fana abana wallahi to wajula ga panga donge afle kato wajula ga donge do be furga bo do retu la kulishi fu tu la furga ngele ngo ko le alde karamo we o be o flumu bi bo o chatru bi bo kan aslam la goshi pusaba yere la goshi lendo mogoti bunya fiki yere bunya aw nga dine de yere bunya dine kira mamudu ya yere do o de ato asraka dine ke sabu yere do o de ato dine kera na nga muru mu yere do aw nga karamo o jorobla jie to nyinni bunya nyini ani jie yanga no fe o de keme ka be halaki ne mugani flasro ne ba nyini de ngombo soro chogodi eta soro chogodi to nyini iye saka be ne mogotola ne mogo be nga ke e nyone wol manga temela o kuma ne prele do ka fe be ke javan namara la pour nga ke e ay kayere wallahi ay kayere ngaji jare nama fezro ba fa ay daga de kana siga la fiu sababu ve malla wartigi de duwa de wartigi de manjmay wartigi de masabe wartigi de ladri wartigi de alaka manjma on veya fanda kala daga de malla me kasura haramu fanda tel lebuye fandaw jogo ya de lebuye dame che de lebuye yere do mala de lebuye adama de ela no te garsaka ko de wartige mba faga faraka nyoroni dima ika do be kan fen fo abekalu hadisa che jime hadisa mingo ayni nabla o chonyi hadisa mingo ayni nge o chonyi me hadisa mingo abugari yaketa asame ka tiga barala hadisa mingo mor yaketa obla tiga barala hadisa mingo go sedna ali yaketa odabla tiga barala hadisa mingo asanu huseni ya donda obla tiga barake men hadisa mingo anga nabla o chamanyi chenyi hadisa mingo anga nge o chamanyi chenyi me hadisa mingo sahaba do yaketa o nyuma ka doko sabu nafiki be sahaba club enofe jahili be sahaba benofe wallahi ema fo sahaba wa hala nyaro ke hala nyaro mogo ni maflan so nafiki do be ga jamana o mogo bi ka malula o mogo bi ka lebula o mogo bi ka troni o mogo bi ka geleala nga bi no fe ni mogo yo club oromi ka obi sai no fe abi tuli ino fo rola adala me wallahi chente abi manyana ma benofe ngo ala dongele ala ye nafiki fasiki janame de ma bakle yire kirela misri kono mamadou ni beke janame dedo ni beke janame dedo fo ma wakele misri kono subhanallah abbi sali kire ko fe abbe almami kirai kire horo almami horo ka bayake kire bolo me wallahi ta'ala fa tikra fe allah akbar samare namo fe ngo kire mamadou denge fatura ibrahim alayhi salam selba do so mo ngada fe mamadou e de woro so ka nyama be wolofla ale bolo e de woro be do digana ka toto kele mais de woro ay mino digana a woro na o de ibrahima selba do ni soja do selba do nyagari do selba do wasa do o wasa do ina e marieti nana ni ibrahima ko yala ka kira ko de mangane mais kira e de flamat me wati janga de fatura labo kira de guno do anga mamadou torlo do mamadou kashira kashimi ngelera mamadou na ko be pma tsika pma nyidi buga shuru sahaba jarme dedo nan fikido o ko yala ga kira yala ema foko mogo kana kashi ko mogo sarawa islamu ate pma iname na forogo sahaba e bolo ka bebe aljina kono sahaba jarme do me billahi ko muhammadu ema foko mogo kana kashi ko mogo sarawa ko muhammadu dumiga kashi ka de ibrahima sara i subhanallah i jamatige subhanallah ima kono gwa ima yere ni foto ala kira dimina sallallahu ta'ala wa sallam ama janga kirai
kira ko ma ko nga cheo ite minno ne Muhammadu de ala ga kira fola ni labai ne tabla fenandi minge nda fa kana fenge ngoke ne ko ni mo saraka kulobo ndakina ka woyida ngoy haramu anga qur'ana kono me hina nyiji makari nyiji bi jigi hali itibo kalama obi bonni de la mais Muhammadu de fatura ama kira deme ka kira hami ama hami kira ama hami kira de aya nyini de ka kira sogobe no yoro ka lebo nyini kira la no yoro ka wo nyini kira la billahi wo te kira mina jibril be jigi chaminga mogo ya nyini ka wo bla wala anu fe mogo do mais aw mun de foye jo jurmu to lagala to ko mini mogo do tugura wono ka be wo nyina na wo yega gwa wala kire dugo ke sayyidina ali ko ma nyina ala fe ko ala ki kishi mogo ma munu me ga nyima dugo ka juguma bangi dugo do de mogo munu mi tugi no fa ki ga juguma onogo juguma bangi ka nyima onogo dugo mogo do mogo munu o ka jugo mogo fakala we billahi anjalo beti ha ambeti de ibi ko batanga nyuma na I kloto me mogo da mais ala ka ngishi dogo progoto nyana ay ma progoto de aka ke nyana doro ibi togo me o tete lay mais la arabi jo on mo tefuila mma faga nyoro da ma ga sabali aka sabali nama sabali atido alina kono ni kira ko anga minto abode to ni kira ko anga minge abode ke dodo la de la ga fo sahabo we ako sahabo ko mo ko kanisigi ki se chene misri dala kuma ina mede mamadou ni fo mais on dum saje kira na ni sigi ki se chene misri dala kira ko kunu ama ko mo ko kanasigi misri dala ki se chene ki se foni misri donala akanuke mais on dum saje Muhammad Mustafa nana misri donala aya se chene sahabo nana misri la kelengele nimi ekra soro ase chene no obitada do inve do betma se krafe ndi charo dimawa Umar El Farouk Umar neto Umar yesse tigina e misri dala kijige kaye ni ekrade akomni nyana bosita Farouk e munge islamu e kado Farouk e mbamuru tufan kabwa kerela Farouk e muru boli minge mbamuru ay muru duga kerela annani de kabin Ahmada Bashiru Madaniyu Sharifu kabin bamuru ke ga sefla kundige Allahu akbar ay muru tufaga bo kam muru ke ka kabi kira sendige kam misri dugu kolo tige fasibirin zaba Allahu akbar kira girna ki set fanga boy Umar ya muru shora tana annana kan nafla seli ama pom ko fe seli bane kira sahabo seli bane kira ko sahabo ma kone Muhammadu ni sojara ni Muhammadu farfonna ni Muhammadu ya dombi ngo chede be ngam mogola wallahi ni ne kira be filio be neglan Allahu akbar ni ma dabo fiyo ngoma ke nya dabo de ko nya fo yo kunu ne ko ma ke kayira alabi ni do serega fo ko Muhammadu ma fo kunu se kana dayawa se boya me Umar de ko abi nglani mbamruwe wallahi ni Umar ko nya ga kira se etige Umar ko na tanusuro mi ngabo Allahu akbar me ne ado Umar be zeti ka data ne zeta me nya do ngo chede be ngo ni villa be mlasra Allahu akbar ala kanande se blasra albala amin ala kanande se blasra albala amin me angande armadiya blasra li fu man quoi parce que eurobe koy musotige musingile mi ku o musingile ke me ga je bonne besri ela senega shedabo jila o fafe no ko mi écoute ne flabengu ne ga flane ko ndijini man manay mo ko be ne ga duka keta nyonay abma o delli nunu nyel delli langolo ne ala mo tula kana son la fiyo kira yere ma son la saba shi ma son la saba nyana ma shi ka delli ke ni ala to ni kira to ka soro galodo ka so akuyi mo ko ga sai wallahi sare do la ne ka dem sen do yake chenia fasukuni do tulenge fasuku do be kashila anabi bo kenema do sen fitini do nya mine kana a to kana sigi nya miga nga corriger ne sigi yoro nana ko ne ka dabla ngo ayi a chera mo ko flan saba ne ko ayi doko ko ale mabado ka muso tokofo ko ale ka muso de ko ne ga ngo wallahi nda dabla ni bunye o nda dabla ay Allahu akbar ngo ni bunye o nda ni dogoya ma fiye
ngo ni ne atoyi ni ne de chena mo mina klega fatuguni ko chabe ni mbela ko adembi aywa ningata Sangare. yano do ga fo ne be bita galeata nti son ni nga de regle do mi mala ko boala Allahu akbar. Sangare. ne tigara fanjamana de iti do nga do di ma jona Wala. ne tara dugudu la wajulla Aha. amal mage do be asigi mene kada fe anega photo la jakata Naam. ataranga photo do soro cigarette forogo bene bolo photo ina cigarette forogo ne mogo te manana de mogo be yorondo la ko ye famo bi sora kono ako angara mogo Naam. ko ni yoro ina cigarette forogo bi bolo wajuli tabali kade ne ko amango hongo obembolo ngoni wajuli ngera cigarette de ka Naam. ko mogo cigarette ko amaywa anan ngo cigarette may cigarette may ngone ga pamate cigarette yere glaba ko amay Allahu akbar. asame maka nigo tini bala o may gotron bala o may monoxyde de carbone o bala o may le tabac o bala o may ne ma fo ngolu de cigarette constitution we ashimay ni mbebe cigarette la Allahu akbar. cey pon yorobe kashinga ne balma do fo quoi ko ne dum ni mbela ko ne balma karsa dum cigarette mine Allahu akbar. alaje ne yere ko te quoi o mo ko be lebula edila bonu ma soro yela aywa o bi do de fo ko ne balma karsa dum be dugu inaye ko dum cigarette mine Allahu akbar. mais le balma karsa ne muye ngone jon juru mutoy ngo abu lahabi yekira muhammadu binakade Aha. ha tabati da abu lahabi ngo yekira muhammadu binake obi jane makono Wallahi. nabele nu de sara dewna obi jane makono na muso Wallahi. Sikatala. anda chunga sumaya neti doro wajuli kala jurmu toningo nebi alaka tiefo pamrambaga bo na bi ne balma do la wayo kungo de mais otuma ne daye tiefo le an ka nega ka bola ngan segola mais ka fo ko ibine doga no e ngiti se Wallahi. Sangare. mene ka bogo dai Odo. ne mo go be mina oteni o ku ya ka fando fo ne la mais amaso go fo de a ko balma karsa be dugu ina e oduma mine Allahu akbar. Ha? ji janne ku ya mine me fagawo Sikatala. ala ka me swabo mo Amin. ngba faga faraka nyoro dima mbise ngodoni tarku islamiya Naam. ni ya jofe mugani konondo nae Odo. akngara foma e doni Kungara ko. ka sababu ke kodowe alhamdulillah lafiya doni ndono dowla Naam. amba sabaka Aywa. anye fem la yoro mi Aha. ambi ataw yoro la tagani ni mainve naam On cherche la protection près du Dieu. ami tagani ni ala fama yeve Naam. famo ga fama kodo malikul muluki naam Nous commençons par le nom de Dieu. nambura ye amazizini ala to barkamay aba jando shetane mayne Amai. shetane tife musuni cheka ben Wallahi. balmaya mana bew mandaye sinja mana bew mandaye teriya mana jaw mandaye sabu na bena abi fanga soro no karawti balima anya azizina ala to barkamay Aha. masam nyako demne nabe ko laba Tiens. tamani wala dañi Que la paix et le salut soient sur notre sauveur, prophète Mohammed. namura mi solli muhammadu belebele nga Naam. katimu rusulu mutawni mutiwni kaddam sidiki Ha. ami solli muhammadu ka Okaka. hine bawka hine ba Odo. atoy muhammad Odo. ami solaka Sangare. namura ngi gazo em la yoromi Naam. amba taw yorola ngambi fa kam mindo Aha. ama sigi usini ngo kama ni gazo ina Aha. nganzigira de islamiya kumiga nga urle chugo mina kana islamiya urle chugo mina kasama ya ami go de lakali atuma ko mi urle ti sera useni masesa useni ngo kere chugo mi ambo nyefo Allahu akbar. ni femi mboro tola ibnu me Sangare. angu ye fem la yormi pamina ni useni ya balmake chi no abasi kata jisini kodigena siratu kola no e baye ka famuna otuma ikado mogo nunu ne tara useni kama no e sotigi dewni opma angu ye fem la yoro ni la Dalai. amina taw yoro la ibadana luter la naam L'auteur du livre a dit kitabu wala ke ba ko ni yoro ina iklu manjo ibina fefam e ma me ko kira muhammadu modenge useni fagara karbala wa Fora. anfle karbala sisa Ha. tamani wala dai les guerriers ont fait face à Abbasi. ako kele jama'i nyeshi abasima no e kafiri no no e Allahu akbar. mais ma fo kafiri ka famu no te atifu mako kafiri Ai. afo ne mako munafiki wo
nunu misheli bi sun o bi jagadi o bi hijike Allahu akbar. o kuma warate fola moro chire nga o be kan akira somo de faga sisa Subhanallah. ibado yoro la sa ko selita bane Aïe. abi fara fedo ka Tiens. Odo. tamani wala dai Ils voulaient tous les tuer. ako apma faga o be faga Naam. me abasi kafir munafiki nunu abasi yere defan apma faga o be fa Allahu akbar. nam Abassi était entraîné en les frappant, abasi kume kafir munafiki nunu njara abo goshini mbamruwe Naam. en les massacrant. abu nyarama mine ni muruwe abi muru do kono donjogo bela Tiens. nam Et en les tuant sans pitié. abu fa ali hineta labli Allahu akbar. abi Ils tuaient leurs hommes durs. abi chegele on va nafiki chegele nununa abi gelema on va ula Allahu akbar. nam Ils faisaient étonner les autres. wallahi abi kabako de ke ula Allahu fa kabako de be kayi Lorsque Maraham, les filles de Siddiq, a regardé Abassi, ako tuma mina maharam ibn sidiki naye abasi laje ala ga jebe abasi ma abasi be ka wurle chawni nyenyo chuko mina la manière dont il descendait les catastrophes sur les hommes, ako abi kan balol jigi o ka chawga chuko mina ani mashiba Allahu akbar. abasi be ka mashiba jigi nafiki uka mamina ni maharam ibn sidiki oyi directement Maraham a déchiré sa chemise par la couleur. o yoro be ako marham Naam. ibn sidiki aya ka gleki mine a disida fla aya fara ka fili a dimingo jugu nam Il frappait son visage. a b'a ɲɛda bugo a dimina a b'a ɲɛda bugo Il a dit à ses hommes, a y'a fɔ a ka jama ye n'o ye marahamu ye je jure, n galenna Allahu akbar. malheur à vous, aw ta tiɲɛna bɔnɛ b'a kan a t'aw ye Tiens. comme vous n'arrivez pas à lui battre avec vos épées. komi aw sen tɛ k'a cogo min na aw sen tɛ k'a baasi gosi n'a ka nbamuru ye a sen tɛ k'a fa n'a ka nbamuru ye naam Vous pouvez faire un plan. a bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ a b'a sila kɛ Allahu akbar. ee sisan kɛlɛ fɛɛrɛ tɛ ban o Aïe. ni ko n'a dɛsɛra nbamuru la Naam. a tɛ fɛɛrɛ wɛrɛ k'u la mɛ e k'i question poser ko a b'a se ye mun k'u la de Naam. foyi Foi. Wallahi. abasi balimakɛ u sen de abasi ci ji soli kɔdigɛ na ka na an k'a min Allahu akbar. o lahara do jiko bɛ u seni ninnu faw de bolo Wallahi. ani u mɔkɛw Tiens. mɛ nin ye ji ye ji tigɛlen ye kira ka denbaya la sisan jimlɔgɔ bɛ nin k'u bɛɛ faga Allahu akbar. min nana k'a bɛna ji dɔ seyi ka d'u ma Naam. o filɛ k'o koro o n'o bɛ ɲɔgɔn na sisan n'o ye abasi ye mɛ maharamu ne ko Naam. n'o ye sidiki den ye ko ka fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ abasi la ni nbamuru ma se Allahu akbar. ala kana fɛɛrɛw san na Amin. ala kana fɛɛrɛw san na Amin. tɛmɛni wala da ɲinɛ Chacun d'entre vous peut remplir sa main du sable. aw ko aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se k'a bolo fa cɛncɛn la aw jama caman bɛ yen Allahu akbar. a bɛ se k'a bolo fa cɛncɛn na naam En les jetant sur son visage. a bɛ se k'o kɛ k'a bɔ a ɲɛda la kɛ bɛɛ n'i ka plan tɛ yan Tiens. Odo. ni y'ale ka fɛɛrɛ ye ko n'a y'a bolo fa cɛncɛn na a bɛ se k'o kɛ k'a basi bɔ a ɲɛda la Allahu akbar. Il ne verra plus rien. n'o kɛra a tɛ foyi ye bilen o a ɲɛ ka filɛli bɛ duga Allahu akbar. De ce fait, o kɛra min kɛ Naam. Abassi a fait un appel en disant, a b'a se weleda a ko weleda ka in na vous les hypocrites, a ko ya aw jijukɔrɔ saw aw nafigiw ala kana an k'a ye nafigi man ɲi dɛ Amin. nafigi man ɲi Aman koi. nafigiw ko tɛ ala ko Naam. kuranɛ jɛlen la fawailul lil musallin jarime wailu ko sella nafigiw de bɛ don yen Allahu akbar. sella nafigiw ko olu bɛ don jarime wailu la ala ma boli sɔnna ko fɔ yan dɛ Aïe. a ko min bɛ seli ni nafigi don Naam. dusukun tiɲɛnen don Tiens. ko olu bɛ don fawailu la Allahu akbar. ala ko kira ma kuranɛ na Naam. a ko muhamadi ko ni nafigi ninnu nana e kira yɔrɔ k'u na e muhamadu tanu cogo la ne yɛrɛ ala min tanu de ye o ne ye muhamadu fo cogo la ne yɛrɛ ala min fo ten Tiens. ko nafigi ninnu n'u kale ala la ko e muhamadu ye kira ye nka ne ala kalenna nafigi ninnu ye nkalon tigɛ Allahu akbar. nkalon bɛ nafigiw da
mais kira ye kira ye o tɛ nkalon ye dɛ mais nafigiw de ko a b'u kɔnɔ ko kira ye kira ye ala ko nkalon don k'o t'u dusukun na Allahu akbar. Sorry. nafigi man ɲi dɛ Amai. abasi ko nafigiw ma a ko ya aw nafigiw tɛmɛni walada in S'il y a des gens entre vous qui ont donné des promesses à Yazid, n'a y'a sɔrɔ mɔgɔbaw la yan Naam. minnu ye layidu di yazidu ma ibnu muawiyata Aha. muawiyata denkɛnin Allahu akbar. ni mɔgɔ b'a la yan min ye layidu d'o ma yazidu de kɛn bɛ ka mɔgɔ ninnu bila baara de la Aha. a ka lasigiden min bɛ a tɔgɔ de basara Naam. n'o ye abdul ziyada Aha. o don wa o tuma abdul ziyada Naam. abdullahi ibn ziyada ale de bɛ basara ɲɛmɔgɔ don a nana kufa ka bɛɛ kunkolo ɲagami sisan contre kira ka denbaya Allahu akbar. o tuma cɛ de ko sisan n'o abasi ye ko ni mɔgɔbaw la yan minnu kɛn bɛ ka layidu di Naam. a tɔgɔ ye de yazidu ibn muawiyata ma ou bien celui d'entre vous qui ont fait des promesses en lui obéissant, walima n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ɲɛ bɛ ka layidu ta a ye k'u b'a labato k'u b'a bonya n'a ko min k'u b'o kɛ ces gens-là peuvent mettre leurs épées sur leurs sacs. a ko o mɔgɔ ninnu bɛ se k'u ka nbamuru don Naam. u tan kɔnɔ walima u sagiw kɔnɔ o tigiw bɛ se k'u ka nbamuru bila ka nbamuru don sagi kɔnɔ Car Yazid verra ce djinn qui vient d'en finir avec les hommes. a ko sabula ko yazidu bɛna ye a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛna ban Aha. pewu 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 Allahu akbar. En ce moment, o kɛra min na Naam. les grands infidèles Chamarou, ibn zeidaw shani a ko samaro ibn zeidaw shani Aha. dit à Abbasi, o ko abasi ma nous allons arrêter la guerre, a ko an bɛ kɛlɛ jɔ kɛ Allahu akbar. an bɛ kɛlɛ dabila an ni ɲɔgɔn cɛ mais à une seule condition. nka an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o kɛ ni layidu kelen ye n'o ye bɛnkan kelen ye Nous allons envoyer une lettre à Yazid, le fils de Muawiyata, a ko an bɛna bataki ci yazidu ma min ye muawiyata denkɛnin ye que c'est toi, Abbasi, et ton frère Léon Ousseni qui ont arrêté la guerre, tous les guéris. a ko an bɛna bataki ci muawiyata denkɛ ma n'o ye yazidu ye k'a fɔ a ye ko e abasi i ni balimakɛ useni ko olu de ye kɛlɛ lajɔ kɛlɛ bɛɛ cɛla Allahu akbar. olu de ye kɛlɛ dabila Lorsque l'ennemi de Dieu, Chamarou, le fils de zeidaw shani a fini de parler, a ko tuma min na kafiri belebeleba in Naam. n'o ye ala jugu ye l'ennemi Aha. du Dieu a ala jugu fin don Allahu akbar. a tɔgɔ de shamaru ibn zeidaw shani a tɔgɔ ka gɛlɛn dɛ Allahu akbar. tuma min n'a tilala kuma na il a commencé la guerre. a k'u ye kɛlɛ daminɛ Naam. Les grands infidèles hypocrite fait face fait face à Abbasi. a ko kafiri ba in nafigi ba in yi ɲɛsin abasi ma Naam. Il était seul et fier de lui. a ko a kelen kun don a kun jamanen don a dama yɛrɛ la a b'i yɛrɛ disi gosi n'a yɛrɛ ye Il portait sa chemise de fer. a ko a kɛmɛ ka gileki do sike min ye nɛgɛ gileki ye n'o ye kɛlɛkunbɛla ye Il portait aussi son chapeau de fer. a ko a kɛmɛ k'a ka nɛgɛ bafula don a kunkolo la pour que ka kunkolo taga dinɔ de Dino Im- Mandia. imadiya nɛgɛ en faisant face à Abasi a y'o de don a kunkolo la min tɔgɔ ye imadiya i n'a fɔ e ka faamu na a ye kasike don a kunkolo la Tiens. naam Il était monté sur un beau cheval a ko a yɛlɛlen don so ka so min cɛ ka ɲi Naam. avec un bâton de gabale qui est très long. ani gawale kala b'a bolo n'o ye kala dɔ ye kala min ka diya n'o ye gawale kala ye Lorsqu'Abbasi a regardé les grands hypocrites venant étant seuls, a ko tuma min na ni Abasi ye kafiri belebeleba in ye a bɛ ka ɲɛsin ale Abasi ma a kelen don Abbasi s'est préparé contre lui. a ko Abasi y'i labɛn kafiri ba in kama n'o ye Shamaru ibn Zeidaw shani a y'i labɛn a kama Chamarou, le fils de Zeidaw Shani, est venu jusqu'auprès d'Abbasi. a ko kafiri ba in nana n'o ye Shamaru ibn Zeidaw shani a nana fo ka na gɛrɛ Abasi la ala ka diɲɛ bɛ Abasi ma ala ka danga bɛ Shamaru ibn Zeidaw shani kan naam Il dit, a ko oh les jeunes oh Abbasi, a ko les jeunes ma Abasi a ko ya e funankɛni o Abasi j'ai tes matériels de guerre. a ko i ka kɛlɛkɛminɛw min la dugu ma sisan Allahu akbar. Accepte mon esclavage. jɛni n ka jɔnya ye n y'i kɛ jɔn ye i ka muru bila dugu ma i ka kɛ jɔn ye Accepte de te donner. i yɛrɛ diya Allahu akbar. Abasi i yɛrɛ to n bolo Subhanallah.
Je veux que tu renonces. n bɛ fɛ i ka jɛn n'o ye c'est à dire n bɛ fɛ i ka ban Useni de la i ka segin kɔ quoi. Les hommes que tu combattais tout de suite avaient pitié de toi. e tun bɛ fɛ ka maa minnu kɛlɛ sisan i ni maa minnu tun bɛ kɛlɛ la e hinɛ tun b'olu la koyi e makari tun b'olu la. C'est pourquoi ils t'ont laissé vivant. o de la u y'i to yen u ma sɔn k'i fa n'o tɛ n k'e kelen don jamakulu kun ka ca mais n'i ye politique américain ye tiɲɛ tɛ naam. Même pour moi, ce n'est pas le cas. mais i k'a dɔn ne kɔni da ni yɛrɛ fɔ k'a de ye quoi ne tɛ to ye dɛ n da ka jugu n'o ye c'est à dire ni ye kɛlɛ ɲɔgɔn zeforoki yɔrɔ ye a bɛ bɛn an k'an yɛrɛ fɔ ye o de la i bɛ waso ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ waso ala t'i fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jama ka yaada ala t'i fɛ mais a b'a kɔlɔsi wajuli la wajuli kɛnɛ dɔw kan anw bɛ to ka yɔrɔnin dɔw de yira o yɔrɔnin ninnu ka go u ye nka olu de kan ka yira o yɔrɔ de la cɛ de kan ka cɛya k'a fɔ cɛya kɛnɛ kan maa dɔn n'i ye kuma in faamu don dɔ la kɛlɛyɔrɔ dɔ la kira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka nbamuru bɔ a tan kɔnɔ a ko sahabaw ma jɔnni bɛ ne ka muru minɛ ka kɛlɛ kɛ n'a ye bi kuma in lamɛn dɛ sahaba dɔ de nana ko a ye muru di yan o nana kira ye muru d'o ma kira ko wa n'i ye n ka muru minɛ i bɛ bila kɛlɛ disi la i tɛ taa nuyanfan fɛ dɛ i bɛ taa fɔ mɔgɔ faga yɔrɔ la cɛ ye muru minɛ min kɛ o yɔrɔ bɛɛ alimami cɛ y'i ji ɲi janga han ka yaadaliya taama dɔ kɛ dugukolo kan ka jama k'a disi fɛrɛ k'a disi gosi a bɛ cɛya k'a fɔ o kɛtɔ la ka tɔgɔ de sahaba ninnu ye kira filɛ kira ko sahabaw ma aw bɛ ka ni mamadu filɛ cɛ ka nin nama in goya taama in ye taama haramuyalenba ye nka ko yan nɔ k'a bɛ bɛɛ ka tɛmɛ taama bɛɛ kan an bɛ cɛw cɛla an tɛ muso sen kɔrɔ koyi nin taama in bɛ bɛɛ yan i yanga yanga n ko cɛ bɛ kan k'a disi gosi ko kafiri ko walahi ko hali aw baw bɛ nimisa wolola la bi ani cɛ bɛ ɲɔgɔn na bi kira ka muru bɛ n bolo n b'a bɛɛ ta tiɲɛ bi ko hali ala kun kana wula baw fɛ a bɛ ka n ko cɛya k'a fɔ a bɛ ka n k'i yanga k'i nɔngɔn jolo mais k'a sɔrɔ yanga ni nɔngɔn jolo dugukolo kan ala kira ko haramu don ko n'i ye mɔgɔ mɔgɔ la ko jarimɛden don mais ko ya k'a bɛ bɛn bukari ko ten o tuma i b'a dɔn yɔrɔ la ko ja cɛ ka cɛya kan fɔ cɛw cɛ la o bɛ bɛn mais an bɛ musow senkɔrɔ haramu don fɛn dɔ bɛ bɛn so o tɛ bɛn kungo kɔnɔ dɔ bɛ bɛn kungo kɔnɔ o tɛ bɛn so dɛ o tuma ni cɛya kan fɔ olu bɛ bɛn cɛya kɛnɛw kan o de la an bɛ to k'a yira cɛw la kɛnɛ kan n ko mori tɛ se dɔ ma tɛ se mais k'a sɔrɔ n'an bɔra la n'an nana mɔgɔya yɛrɛ la i t'a dɔn fiyewu k'o fɔbaa ye nin kamalen ye kuma fɔ yɔrɔ de don o fɔ yɔrɔ don dɛ n'o y'u tɔɔrɔ diɲɛ morijugu bɛɛ kɔn dun ka sabara sen kelen u tɛ s'a la tɛmɛ ni walada ye n galenna ala la Je suis un homme qui a saché la pitié et la tolérance sur mon cœur. ni kafiriba in man kan ko walahi ne kalenna ne Samaru bin Zaid dawu shani ne ye hinɛ gɛn ka bɔ n dusukun na ka yafa gɛn ka bɔ n dusukun na ka makari bɔ n dusukun na hinɛ tɛna makari tɛna yafa tɛna ne olu bɛɛ bɔ yen ne ye cɛ ye cɛ min tɛ hinɛ naam. J'ai mis la catastrophe et le malheur à la place de la pitié. wallahi ne balawu ani masiba ani hujunu n y'o de bila n dusukun na n y'o kɛ ka hinɛ ni makari bɔ yen n y'o kɛ ka yafa bɔ yen n y'o kɛ ka laadiriya bɔ yen n y'o kɛ ka hɔrɔnya bɔ yen n y'o kɛ ka hinɛ bɔ yen n y'o kɛ ka tolérance bɔ n kɔnɔ Et celle de la tolérance. ani yafa Moi, Chamaru, le fils de Zeida Oushani, a ko ne Samaru bin Zaid shani ala ka daga bɛ Samaru bin Zaid shani kan je ne fais pas face à aucun adolescent et désormais. a ko ne tɛ se ka ɲɛsin maaba si ma ni mi dɔgɔya ni ne ye ɲɛsin maaba min ma i bi dɔgɔya ni ne ye ɲɛsin maa min ma i bi dɔgɔya i bi lafo naam. Mais j'ai regardé ton âge. nka ɲɛ b'i sisa la n bɛ k'i sisa jateminɛ et ton visage de la manière Donc, elle est très belle très belle. ɲɛ b'i ɲɛda la i ɲɛda cɛ ka ɲi i ye kamalen ɲumanin ye i ye denmisɛn funankɛnin ye i cɛ ka ɲi i ɲɛda nɔrɔlen don n bɛ ka o yɔrɔ in jateminɛ Tu es très jeune pour mon compas. wallahi i ye denmisɛnnin fitinin ye ne ka kɛlɛ ma ni n ko min kɛlɛ n b'i faale t'i ye nin bɛɛ ye bagabagalikanw ye o Que tu renonces. n bɛ fɛ i ka segin i kɔ i ka ban Je pense que les mots que je viens te dire suffisent. Tous les connaisseurs. hakili la Abasi ne hakili la ne filɛ ka kuma minnu fɔ e ye sisan
o kan ka hakilitigi ni dɔnniba ni fanba bɛɛ bɔ dɛ ni ladi ni kafiri mankan ye k'a yɛrɛ waso a base la naam Il renonce tout de suite en laissant tes matériels de guerre. n bɛ fɛ i ka segin i kɔ sisan i ka kɛlɛkɛminɛw bila dugu ma i ka jɛni ka jɔnya ye Je jure, n kalen na je n'ai jamais fait un tel faveur à personne sauf toi, Abassi. ne ma deli ka n yɛrɛ bonya masegin ni ne ma deli ka n yɛrɛ ɲumanya kɛ maa ye ni e yɛrɛ tɛ wa basi ni nin bɛ k'i ɲɛ pour que i hinɛ bɛ n na de n'o tɛ ne tɛ nin kɛ maa ye dɛ ne ɲɛ da i kan ni n k'i fa a bɛɛ ka kan komi ɲɛ b'a la i cɛ ka ye denmisɛn ye i farati n ka kow la n ka kow ma nɔgɔ i ka muru bila kɛnɛ ma dugukolo kan i k'i bolo fila siri ɲɔgɔn na i ka kɛ jɔn ye n bolo naam l'auteur du livre a dit kitabu walakɛba kɔni yɔrɔ in na Lorsqu'Abassi a entendu les paroles du grand ennemi de Dieu, tuma min na ni abasi ala ka diɲɛba ma n'a ye ala jugu fin ka kuma mɛn n kɔnɔ dɔɔnin dɛ ne kami abasi ma e y'a dɔn wa abasi ka can dɔɔnin abasi bɛ yen kira bina kɛ abasi bɛ yen kira muhamadu bina kɛ abasi o ko tɛ muhamadu bina kɛ abasi o ye muhamadu fa dɔgɔnin de ye abasi don silamɛya la amisa donna silamɛya la a bina kɛ tɔ ninnu bɛɛ sara kafiriya kan mɛ abasi o de ye seyidina ali denkɛ abasi seyidina ali den dɔ bɛ yen useni dɔgɔnin dɔ don a tɔgɔ ye abasi o de tɔgɔ dara abasi dɔ nin na n bɛ fɛ ka nin faamu tɔ ni walada ye les frères de l'imam Ousseynou lui disent, a ko alimami useni balimakɛ abasi ko ô l'ennemi de Dieu, ya ala jugu fini yɛrɛ kun jugu tu viens de dire des bonnes paroles, i filɛ ka kuma ɲumanw fɔ sakɛ mais tes commentaires sont comme si tu vois l'ombre et l'étoile sur l'eau. wallahi n galena ala ni kira la e ka kumakan a bɛ ne bolo e ka kumakan ninnu bɛ ne bolo komi maa min ye dolo ni kalo ye ji la i tɛ se k'a minɛ wa a tɛ se k'i mago ɲɛ yɛrɛ a bɛ ji de la o jilafɛn tɛ jilafɛn tɛ jɛgɛ wɛrɛ tɛ o u bɛ kabakolo de la a tuma a bɛ n'a fɔ ne kɛlen ka dolo ye ji la o ko fu ye cogo min na dɛ tiɲɛ t'o ye cogo min na ani nin bɛɛ ka kan Tu ne peux pas l'attraper. wallahi i tɛ se k'a minɛ n'i ko i bɛ jolo minɛ ji rɔ i b'i bolo don bolo bɛ se jolo ma koyi nka a tɛ bɔ n'a ye to ni walada in ɲinɛ Si tu dis que tu t'attrapes cette ombre d'étoile, n'i ko i bɛ ni jolo ja minɛ ji la walima n'i ko i bɛ kalo ja minɛ ji la tu sortiras ta main vide sans l'eau. wallahi dans l'eau i bɛna bɔ n'i bolo jala ye ji la i tɛ bɔ ni dolo i tɛ bɔ ni kalo ye o ye tiɲɛ ye Hussein nin ye tiɲɛ ye Abasi nin ye tiɲɛ ye Abasi n ko aw mɔkɛ de welela ko ina shaniya ka huwa labtar k'a jugu ta tiɲɛna o kɔtigɛra n ko nɛ tɛ se ka gabakuru fɛgɛya n'i ye nɛ kɛ k'a fɛgɛya n'i nana don gabakuru kɔrɔ n'i ye fɛn filiya tatɔ i b'a dɔn a ka girin to ni walada ye Je jure, n galena ala la tes plans vont parcourir un long chemin sans avoir la victoire. wallahi i ka fɛɛrɛ ninnu bɛna sirajan kelen minɛ sisan u tɛna se sɔrɔ i ka fɛɛrɛw bɛ sirajan kelen minɛ u tɛna se sɔrɔ Si tes plans ne fonctionnent pas, n'i ka plan ninnu ma sira sɔrɔ je jure, n galena les jeunes hommes que tu vois devant toi, i ɲɛ bɛ funankɛni minɛ i ɲɛkɔrɔ n'o ye Abasi ye les cris des hommes ne lui fait pas peur. a ko cɛw ka kulokan n'u ka kɔmɔkan an'u ka kulobɔkan dama o tɛ Abasi siran i ɲɛ bɛ funankɛni min na o tɛ Abasi siran alimami o ka n'i siran cɛw ka kulobɔ o ka n'i bɔ i nɔ na o de la an b'a fɔ a ye siɲɛ caman o ka kulobɔ o t'an bɔ an nɔ na dɔ ye ne ɲininka kunun a ko ne bɛ diinɛ jumɛn na de ne ka diinɛ ye mun diinɛ ye ne y'a ɲininka n ko mɔgɔ tɛ jaabi kɛ ni ɲininkali ye nka na i ɲininka e ye ne dɔn mini a ko a ye ne dɔn interinɛti réseaux sociaux sanfɛ n ko i ye ne mun ye ko a ye ne ja ye n ko ja in walawala ja ye qualité dama dama ye ja dɔ bɛ yen o photo ye ja dɔ bɛ yen o video ye e kan bɛ ja jumɛn ma ko video n ko video in i y'a lamɛn wa ko a y'a lamɛn n ko mɛ ne bɛ diinɛ min na i m'o dɔn wa non ko ale mago bɛɛ de ne ka kuma ne ye min ye ne k'o fɔ i y'a ye nafigi bɛ tan dɛ
kale mogo be ne mi ne ko fo me ne be nyinga almami ne mi obi munya ofnangani nyi ne hakli la ngone ala ka dine nyefo ba doy ay kurane nyefo ay am mogo ba dawro mina ko chefo ay ako che mina ko cheke nga nere mi one kuwe me mogo bi sega nere la makitene do imala menike me am mogo be mina o te doni o e fenware o mande o dama atarano am mogo bode le menike chogo chogo o bi do sanga kika la salamanta mina nas imenike chogo chogo mogo na dofo itikisi motoroma ni ifina ka fini do kujugu ni jera ka jera kujugu ni janyana ka jan zungali ni sunyana ko surmanin giteru na dogara ka fasamede na buyana ka funfunne do na niso jara ko chabi jela yara ma kujugu ni datugu ka niso ka gu na pmana ka ka pmaga cha na idari ka kono ka jugu imani ke chugo chugo ititu me ere kala jesare ni mimi kuila o mine Allah je lugu mana yo defa de akon de yere lafia ko mati kishi je arba de toroma himani ke chugo chugo ubi dofo me ne be min fa ay dron ako fam ne muhammadu ka dine la sebai atoko islamia ne ka bare wajuli kele mako kun dine min to islamia o islamia yin ala dana ko fe ki kle ki jogo nya ka la dire ka ala batu ka ala la batu o islamia ne bo sraka o ne ka dine ne ka dine muhammadu ka dine ne ka dalu qur'ani ne nyishin val ka bay opma ne ka dalu kire ka pmo ni ala ka pmo qur'ani ne hadisa chen ne bo de fo mo e chen fanaka me olu mo be ne ka ke mi ne tikoyi sabo ne wajulu minge olu mane dola e mane do wajulla ne ka ngam minge e bi sogo fone e mane do wajulla e sige ne ka ngam minge e bi sogo fone otuma fo mo ka ni vamu ko chie yere mi na mo be adaro la na mo be islamia la na mo be alaka dinana ay islamia chena aga islamia chenke wa onyere bo chenga omugo ngo chenke mais na ko mo be parti do de defanina ay wa ko alaka dine on madeli ulangara mo fe on de lajmena o alaka dine fole chenga on de dora albitri ko albitri tsega foka be kando fe ka doto de ambe kambe fe kanjme chenka ama fo chenka ni mami ngwa dine tablo warawi tablo min islamia tablo tibe ama fiye ngwe kafiriye ni mami ngwa islamia tablo do mi inana jogo juguya do o tablo la ama fo ngwe galoye me anyero ye jumenye kira kuma jumenga anywe ala ka me so abamo amen chere mi ala ka deme amen o abazi kuti ko ka horo hara horo ko bi chemi mwa atola ko tale ko bi chemi zaga ko tale abasi ko kuloka bi chemi zira ko tale chewo kana sira kuloka kuma kuloka nyi fenyeble abekla ka ba ubi hoa horeke kilaje ibina muvo ibina munge no yibu chokola doro ko roke kunde tamni wala dai abasi bi kan kuma ngale na alala ni abasi mangai si toi tu cries sur les fléaux akoniye klobo bala l'eau ne bougera même pas ni couler wallahi jite pan jite yele save ngo jita do fengera ni ma minana pare bala bata do ki pumana o ya ngori ko wati mindrama ko no ga donola ni alay wati wara no ya gazwa ya bla romi ambatay tarugo islamia ne ya jofe mo ko non do nay na jara sitigi alay aba hakli twala komi watu kasru o ngani watu no gara amlo anya bla yoroni mina choy ambata yorola ni alay andeme insha Allah rabbi famina se asirola na jalay amma ni la fe chere mi ala ko deme ala kanga do magay kirana zuriyo kama sol ala rasul anni sojara kusobe an farfunna nini pmanima nunu meniye anini kene sanuma sigili fanga don ko islamaya kelende wa ala ka dine kelin wa ala yere kelin wa kire kelin wa ahlu baiti ko chendo
ma ba ko chendo wa silamɛya te dore jogo ani dame ko fo mo ko kan fam ala ka nga fam bay kira na zuriyo kama sallallahu rasul la sali keba ay abalma kedo ali sangare ka bo sira ko jedala ewa ambi dugo ke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana